त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस डे शिड्यूल कास्ट डिविजन लिवाजिमुं bai त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस हाबनगो स्रांगशालो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि थैमा सालनो पालायलायखा आरो फाइ मानजाक फाइका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि आचुफां आशिष कुमार साहा शिड्यूल कास्ट डिविजन नि चेयरमैन निरंजन दास नो खोबै कुबनि आदंसं त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस आचुफां आशिष कुमार साहा सागा डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर नि थैमा सालनो कितिङै त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि हाबनगो बनमुतु खलायलायै बरम दिवै थैमा साल पालायलायखा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर हाकतर नि कन्स्टिट्युएन्सी नि आसुकफां हाकतर नि पुला ल मिनिस्टर अंगै हाकतर नि लुकुरंनि हामक्रायनि बागै जबा खलायलांखा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर आज के डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर मृत्यु जयंती दिने त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कार्यालये ओनार मृत्यु दिवस उपलक्षे आमादेर तफसिली जाति विभागेर उद्योगे एक कर्मसूची हाथे नेওয়া হয়েছে। ओनार प्रतिकृतिते माल्यदान, ओनार जीवन दर्शन निये आलोचना, এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজকের এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। আমাদের তফসিলি জাতি বিভাগের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন বাবু আজকের এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা। আমরা সকলেই ওনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে এই মনীষী যিনি ভারতবর্ষের সংবিধাन प्रणेता एवं भारतवर्षेर प्रथम आईन मंत्री हिसाबे कार्यभार पालन करेছিলেন। এই মৃত্যুদিনটি महापरिनिर्माण दिवस हिसाबे सारा देशे उद्यापित हये आसছে। আমরা আজকে এই দিনে अंगीकारबद्ध हब समाज थेके जे सोशल डिसपैरिटी इक्वालिटी निये जिनि आजीवन लड़ाई करे गेछेन ओनार विभिन्न पदक्षेपगुली आजो भारतवर्षेर मानुष अनुप्रेरणा ग्रहण करे समाज थेके असम्यता पश्चात्पदता एवं এই দেশের একটা বিরাট অংশে তফসিলি জাতি থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে তাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে তাদেরকে তাদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ থেকে শুরু করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে কাজ এই কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং আগামী দিন असम्य दूर करे भारतवर्षेर प्रतिटी मानुषके एक जायगाय निये एसे उन्नयन एवं विकासे तादेरके शामिल त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस आजकेर दिने এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ওনাকে ওনার স্মৃতি তর্পণ করে এই রাজ্যের সমস্ত পিছিয়ে পড়া পশ্চাৎপদ মানুষকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান।